ani tanuni amba di amfleba jama analame ba jama ma amana ke jin fon fa ambi fulini tani amba kurukura ka di awma kayira awla ka fo awka kene min bi no na amba sigi ni ka anga bilbili ni ka bismillah na fo la dubi awni awje anyo de fo armado jigi sika sika chugomena sifga na kunya ka armado jigi fa bi an wasale anan no so jale armado nyere ka kuma kauna ambina bara kebi bara mini aw bele jeli bisika no soja krengene la abin yesi tungarange uma tungarange mini farafin doni tungarange mini malion ni hakaja jien fantan anani bele jeli ma banga irizuka ka jati meleke anofe abele jeli bisiki jigida anga bi masalaka sirifu salamu alaikum somanga babu daele wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah fa'uz billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alhamdulillah ambi fo fo le mando ajara kan bo be fo Allah men ba wana fle ba nga fo di ba bela jele ni watin tabarakallah aywa sirifu la dala kudu ikara mai bi alhamdulillah hal ni bana kuma ma anyi do ala jabo ya kala ka ma ko be fendo la ulubi bulo armado ndena ni krenga ne ala tumaranga o la nini kadaka kuma kan fora abi wati nimbo jama girina kuma uchara na fulu bara suka bi se kan ye foli kan na fulu bara nga anga soro ka tali ko yo d'accord adama ya ninga kuma na fulu bara ninka nga foli ni wali nyuma dombe kanye se tungaranke uma adama di dana ya ka tele tungaranke ufu ko sobe ne ka ka tungaranke ufe ye ne majawe ne jamu ya haidradi ne bora bokolo mina ye tungaranke di ya Allah kira sallallahu alaihi wasallam nanyo yera tuimpiu ne yera ka chokoroba ne na kelenga nyogon don ka fo an korobara ka wili kan fa don amma delika ya an fa ka kalo kelenke anga ango ke nyogon fe ne ma delika yi do ibai ka fo ne yera fa tungaranke di ne fama delika kalo kelen jalen ko ke malla en folo non ne fama delika ke donc ne se ka fo ngone fa ere tungaranke di donc mi se ka mi fo ra wala donc tungaranke o ala ba don ne no jera ne tungaranke o an jera ko soba o kera sababu ko chama be no amba kunye suma mais ala en cede mbi ala fo la ka ala barikada tabarakallah kle kuru te bi fiu tungaranke ma dur wala ma woro no man ne wele ashiru ka ambi fo ka wala nyumana e ka hakilna nyumana ka di ama e ka demena ka di ama Allah o me adama mo wati se ka ke befe adama dem bet se ka je ka damo ko la ayi o manoko da o me ala ko ni ba don on bi yoromi ambe komi ke ka nyese tungaranke uma ala koni ba do ambe ka kani ngani ami sigato da parce que adama bi ko ke iba ke ni ala ni kirari ci ne de la kan jwal ka ba kono ta kan kale ni chuwa na ta ambe femi di tungaranke uma e bi na so anyere dangani ya de so ala kan kai tiganga ne be karamo wero bulo tunomi ka daw ko ka fi on ci tungaranke uma nyere mana mi soro mbo barake ka kunsi uma tungaranke o ala de sere o be wele asifika iba ndeme chuma anyere nyebala o dromene bo o famba me ala ba don wani ne koni ba don ni ala chela la ala de ne dala de bine fuka sika kondo sini lara jodo adama de kilin te sirato tika fika ti jo ala nyako ala koni ba don koni ne be ka min woni ke ka nyesi tungaranke o ne kon tika jafata ka nyesu mais ni bara fende adama dema abi se ka nya abi se ka chi ko sobake dota abi se ka nya dota se ka nya ala ra mi nyanda ala ma be ma ayi fiyo ne bi fon fonda kono ka fo tungaranke wa ay ni fenta iba soro wallahi ne jabi kile jabi fla jabi sawa fo jabi duru no kon soro ala nyere dangane ala ka fo tiena ni fen kan nini karamogo minu bi bara ke nyongo fe presque karamogo chama mbi ala mai ba sura karamogo be
a bɛɛ dɔnnibaga dafalenw de ye baara caman fɛnw b'u bolo mais i b'a ye ne bɛ kuma ka baara fɛn min k'a man ca dɛ ne bɛ kuma ka baara fɛn min k'a man ca donc o de la ne bɛ baara fɛn o baara fɛn n'i y'a ye ne b'a fɔ tungarankew ye a ye nin ta ou bien a ye nin kɛ ala ye se de ye ala subahanahu wa taala ɲɛ bɛ na ala ye se de ye k'a fɔ n y'a danganiya de sɔrɔ a la k'a ka ɲi n bɛ sɔrɔ k'a di tungarankew ma dɔnni ye 120 ye a bɛ sɔrɔ dɔnni b'a bolo i dalen b'a la mais i b'a kɛ a ti ɲɛ mais baara minnu bɛ yen ni ne yɛrɛ y'u prévu ye n b'o de ɲini k'a fɔ a ye na nin ta o tɛ tungarankew dɔrɔn ye dɛ bamakɔ yan yɛrɛ ta ne bɛ ten ne bɛ ala fo la k'ala barikada ni mɔgɔ bɛ dɔnnibaga invité ka taa kɛnɛ kan n'i ka émission b'i lamɛn bamakɔ yan ni ne ma kɛ fɔlɔ ye a ne tɛ kɛ filanan ye donc ka san joli kɛ n b'o la n bɛ ala fo o la ni dɔnnibaga fɛn o fɛn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye se de n bolo kɔrɔtalen don a si tɛ yen ko min bɛ se k'a fɔ certificat de la ka complot ne ni certificat de la ka complot dɔ tracé mɔgɔw kama n'a kɛra ne ni dɔnnibaga min cɛ ala ni ala ka ni sutura fiyewu n'i m'a fɔ ne parce que a ma o tɛ ne ni cɛ ne b'i ɲininka de karisa dɔnni jumɛn b'i bolo n'i dalen b'a la ne ni dɔnnibaga minnu ye baara kɛ fo ka na se bi ma ne ye dɔnnibagaw ta ka tɛmɛ ne ni Madu Konate ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni karamɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na fo ka na se bi karamɔgɔ minnu b'an bolo n'o ye Adama ni Mayiga ni Larabi ninnu ye ani ka taa se Dirisa Tarawele ninnu i b'a ye k'a fɔ ne n'olu bɛɛ bɛ baara la bi bi in na ala ye se de ye karamɔgɔw b'a la mɔgɔw k'a faamuya dɛ karamɔgɔw b'a la wari min bɛ ne yɛrɛ kun o t'u kun mais u ka dɔnni min bɛ yen ni ne dalen b'o la dɛ ne bɛ n sigi k'o de fɔ mɔgɔ ye a ye taa nɔfɛ walahi ne bɛ n kale min bɛ ne kun bi ye karamɔgɔ caman bɛ ne ka karamɔgɔ la a t'olu yɛrɛ kun donc ne t'a dɔn an bɛna complot jumɛn tracer an ni mɔgɔw cɛ donc o de la n b'a fɔ n bɛ ala fo o la quoi c'est à dire mais mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo adama ni diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ fili dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne bɛ se ka kɛ fili la komi adama bɛ se ka kɛ fili la karamɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka kɛ fili la mais ne kɔni tɛ ala deli ne ni mɔgɔ kɔni ka jɛ complot dɔ kan ou bien ne ka nkalonfɛn dɔ ta k'o di mɔgɔw ma ko wari ko dan b'a yɛrɛ ye ne t'o ɲini ala fɛ ne ka furaw ne ye san joli kɛ sa ne ye san 6 de kɛ ne bɛ n ka furaw dilan ne ma deli ka n ka fura ko fɔ k'a ye taa kɔfɛ mɔgɔw fɛ yen mais ne ye san 3 san 4 kɛ n bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ka fura ko fɔ kɔfɛ mɔgɔw a y'a ta mais ne yɛrɛ ta bɛ yen ne m'a fɔ mais ne tun bɛ se k'o fɔ ka wari ɲini n m'o kɛ voilà ne m'o kɛ donc n bɛ se ka min fɔ nafolo baara min ni filɛ ka nin fɔ kɔfɛ mɔgɔw ye weleli de caya u ye weleli caya u ko ma ko sirifukɛ an y'a mɛn k'i ye nafolo baara kɛ mais an bɛ fɛ k'an tɔgɔ sɛbɛn a la komi bɛɛ b'a dɔn ne ka radio caman bɛ yen ne bɛ mɔgɔ 10 de ta ni ne bɛ fɛn min kɛ parce que n tɛ fɛ k'a kɛ n ka baara ye définitivement donc n bɛ mɔgɔ 10 de ta bon n ye mɔgɔ 10 ta fɛn min nafolo baara nin na mɔgɔ damadɔ ta mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna ta walima mɔgɔ 4 n b'o kɛ mɔgɔ fɛngɛ la a daminɛ ye mais ala y'a kɛ bon ala ka danaya dɔ de bɛ yen a tɛmɛna Bamakɔ yan mɔgɔ sɔrɔla directement ka mɔgɔ sɔrɔla don bɛɛ minnu ye mɔgɔ 4 occupé o yɔrɔnin bɛɛ donc Bamakɔ yan yɛrɛ dɔw ye u jɔyɔrɔ fa dɔw parce que ni ne yɛrɛ ye fɛn min fɔ Bamakɔ yan e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw b'o ta cogo min na parce que mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko bile haki de don bon ala y'a kɛ tungarankew ye weleli gan ko nafolo baara nin k'olu yɛrɛ fana bi mɔgɔ de b'a dɔ la ne ko n ko o ɲ'a mɛn n ko an ka jɛ k'a to ala ma komi nafolo baara nin yɛrɛ n bɛna explication di a kan mɔgɔ caman ka hakilina ye ko ni tile sunkalo tile 27 tɛmɛna k'a baara tɛ se ka kɛ wa ɲininkaliw kɛra a la kosɛbɛ caman ye ɲininkali kan bon n bɛna nafolo baara n bɛna a fɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya nafolo baara in ye
alhamdulillah ne yɛrɛ wolo fa ka dalu de don ne fa ye nafolo baara min kɛ ka di n yɛrɛ ma sifukɛ ta nin kɛ o ye nin dalu ye mais dalu ni ne m'a dɔn fiyewu ko don dɔ la ne bɛna ta k'a di mɔgɔ m'a dɔn wallahi mais ala b'a dɔn nisɔndiya de bɛ n bila la n y'a dabɔ k'a di sunkalo in na k'a kɛ sunkalo kalo ye mais an minnu b'a baara de kɛ ni sunkalo tɛ nafolo baara in yɛrɛ de tɛ se ka kɛ ni sunkalo tɛ mais a baara a utiliseli bɛ se ka kɛ sunkalo kɔfɛ très bien fo mɔgɔw k'a faamuya parce que dalu in ye sunkalo yɛrɛ dalu de ye ka bɛn sunkalo tile 27 d'u ma donc anw de bɛ baara nin kɛ i b'a ye hali sisan baara in bɛ ka kɛ mais a bɛ kɛ ka bɛn sunkalo tile 27 de ma donc n'a dir'i ma a kan ka kɛ cogo min na olu bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna i bɛ se ka kɛ hali seliba kalo bannen kɔfɛ mais komi nasi don min kan ka tilan 2 ye dɔ bɛ kɛ fɛngɛ la sɛ la k'a dun bon o nasi man ka mɛn ka kalo 4 kalo 5 kɛ i y'a faamuya parce que nasi a bɛ se ka tiɲɛ fɛn bɛ don mɔgɔ kɔnɔ i tɛ se ka taa kalo 5 kɛ k'o bila ka tila k'a fɔ k'a tigi k'a don a kɔnɔ voilà dunfɛn don voilà donc o de la a kɔni bɛ se ka kɛ seli kalo kɔnɔna na o tɛ problème fosi mais fɛn min ni seli kalo tɛmɛna a bɛ se ka k'o yɛrɛ kɔfɛ mais ni sera k'a lasago yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se k'a dun o tɛ problème ye mais ne kɔni tɛ se ka nasi mara ka kalo 3 kalo 4 kɛ tila k'a di mɔgɔ ma k'a y'a dun franchement ne tɛ se k'a kɛ ne yɛrɛ tɛ sɔn a ma ni nasi min kan ka dun sisan ni a bɛ ne bolo i b'a ye mɔgɔ dɔw ka nasi bɛ to ne bolo i bɛ n'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nasi bɛ mɛn n bolo i bɛ tila ka n'a fɔ ɲɛna tuma min k'i nana i ka nasi nɔfɛ ne b'a fɔ k'i k'a to yen dɔ wɛrɛ bɛ dilan ka di ma parce que nin min filɛ nin mɛnna voilà donc o ye o yɔrɔ ye donc nafolo baara in bɛ se ka dilan ka bɛn sunkalo tile 27 de ma mais adama nafolo baara min filɛ nin ala ye masa ye mais ne kalena ala la ne ka cɛkɔrɔba a ma nin dilan mɔgɔ ye dasu la fɔlɔ a b'a dilan ye i bɛ bagan bɔ i bɛ bagan ta ka na d'a ma a bɛ tila ka 100 f'i ye donc i b'a ye k'a fɔ ne y'a ŋaniya k'a di mɔgɔw ma ne ma bagan fɔ a la ma 100 fɔ mais n y'a kanu ala ye se de ye n bɛna ta k'a di mɔgɔw ma nafolo baara in dilanna ne fa fɛ ka na se bi ma a y'a kɛ ka di mɔgɔ ma ne ye jaabi ye a bɛɛ la nafolo baara in bɛ tali kɛ wagati min kɔnɔ a mɛnnenba ye kalo 7 de ye i m'a jaabi ye fiyewu kalo 7 de ye a janyana o de ye san 1 ye mais ale bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn ni ala ye nafolo d'i ma ni ala ye nafolo d'i ma i ka san o san i ka saraka bɔ ale saraka bɛ bɔ ni fagali de ye 27 n'i ye sɔrɔ kɛ i bɛ se ka ni saga 27 se t'i ye i bɛ sɛ 27 san yanni san bɛ yɛlɛma o b'a sɔrɔ saga 27 bɔli tɛ foyi tiɲɛ ye i b'o fana saraka fo ka taa se misi 27 ma n'i sera misi hakɛ ma i bɛ jɔ ye parce que o de sɔrɔ ka di anw fɛ n'i sera misi hakɛ ma i bɛ jɔ ye mais dalu in yɛrɛ ye yatimɛdenw ka dalu de ye dalu in ye yatimɛdenw ka dalu de ye donc n'i b'i saraka nin bɔ i k'i jilaja cogo bɛɛ la yatimɛden dɔw ka bénéfice a la olu k'a dun voilà ni ala y'a se k'i yɛrɛ ye hali n'a kɛra san kɔnɔ siɲɛ 1 hali n'i b'i tɛgɛ da yatimɛden dɔ de kunkolo kan k'a kunkolo salo adama i kan k'o kɛ o b'i ka nafolo jidi nafolo in tɛ haramu ye ala tɔgɔ de don donc ne y'a kanu k'a di mɔgɔw ma n'i y'a ta
an woni ba baara kɛ ka bɛn sunkalo tile 20 ani 7 mais tungarankew ye weleli kɛ kosɛbɛ appel u fanga ka bon dɛ ko olu bi fɛ u ka yakula ne ko tiɲɛ do tungaranke min y'a bénéficier o ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye o y'an wele k'a wari caman sinon a tɔ bɛ bamakɔkaw de girinna kan k'a ta parce que déjà n'an kɔni y'a fɔ an da la k'a fɔ ko nin bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ min don u b'a ta k'a très bien u b'a ta k'a di a ma donc o nafolo baara nin ne y'a kanu k'a di tungarankew ma mais a baara gɛlɛya kama parce que baara in ka gɛlɛn dɔɔni n'an k'an bɛna mɔgɔ 10 ta nin na a bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ mais ayi mɔgɔ ka hakɛ to adama n'an k'an bɛ 10 ta an bɛna nkalon tigɛ parce que sɛbɛnnikɛla bɛɛ tɛ kelen ye f'i ka danaya mɔgɔ de sɔrɔ min minnu bɛ ne ka sɛbɛnni kɛ o ye ne yɛrɛ balimaw de ye kelen Abdou Haidara ye kelen Mahi Haidara ye ne yɛrɛ balimaw don ne n'u bɛ ɲɔgɔn kan u b'a sɛbɛn an bɛ jɛ ka a compter ɲɔgɔn fɛ ka tila ka a ko ɲɔgɔn fɛ donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama donc n'i y'a sɛbɛn n'u y'a sɛbɛn dɔrɔn u bɛ a fara ɲɔgɔn kan k'a bila bon mɔgɔ fila ka sɛbɛnni na ni sɛbɛnni min ka gɛlɛn n'i ko k'i bɛna ta baara wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ka kɛ fana donc n'i ko k'i bɛna mɔgɔ 10 ta o la a bɛ k'i bolo baara ye voilà donc maintenant tungarankew an b'a kɛ ka di mɔgɔ 5 de ma i y'a faamuya an y'a di bamakɔkaw ma prix kelen min na an b'a di o prix kelen na n'o ye 30,000 ye donc n'i y'a ta a kɛcogo bɛɛ bɛ ɲɛf'i ɲɛna i kan ka kɛ cogo o cogo n b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna ni ala sɔnn'a ma mais adama fɛn kelen pewu ale problème ye min ye o ye jɛnɛya ye ayiwa o yɔrɔ in dɛ jɛnɛya ani juguya i n'a fɔ bakiluya k'i ban ka juguya kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw sɔn ka fɛn to i kun ka bana suffit que e ka mɔgɔw e bi mɔgɔw sɔn e ka nafolo bɛ jidi ka taa di nafolo in tɛ bakilu fɛ nafolo in tɛ bakilu fɛ adama n'i ye nafolo baara in kɛ i ni mɔgɔ nasuga 20 ani 7 bɛ jɛ i ni setigi mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ minnu i yɛrɛ bɛ fɛ relation ka don i ni mɔgɔ minnu cɛ i n'o mɔgɔ 20 ni 7 bɛ jɛ parce que mɔgɔ caman bɛ nafolo baara kɛ adama i b'a ye k'a fɔ nafolo baara nin ti jaabi u bolo ka caya n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye i k'o yɔrɔ faamu adama e bɛ mɔgɔ min bolo baara la i taara nafolo baara kɛ i bɛ dɔ de bolo baara la i y'a faamuya donc o tigi min n'i b'o bolo baara la e ka sɔrɔ bɛ bɔ o tigi de fɛ yen i b'i ka faamuya i ka sɔrɔ bɛ bɔ o tigi de fɛ yen maintenant ne kan ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ bɛ tilan yɔrɔ 3 de ye tilayɔrɔ 2 bɛ di min i bɛ baara la min fɛ yen tilayɔrɔ 2 bɛ di o ma peut-être e bɛ tilayɔrɔ 1 de sɔrɔ parce que ale de bi e furu ni n'ale ma sɔrɔ kɛ dɔrɔn e tɛ sɔrɔ kɛ o de ye ko in problème donc c'est pour cela ni nafolo baara fɔra a bɛ gɛlɛya ne bolo k'a kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ nafolo baara fɔ o t'a yɔrɔ bɛɛ dɔn o bɛ nafolo baara la quoi donc n'i bɛ nafolo baara kɛ n'i bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ i b'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se ka relation baw sɔrɔ cogo min na o de ye nafolo ye parce que relation de ye nafolo ye dɔ bɛ yen bi 10,000 b'a kun 20,000 b'a kun kunko dɔ bɛ co a kan sa ka 10,000 bɛɛ bɛ taa la dɔ bɛ yen hali 100,000 t'a kun a sigilen sisan 100,000 ko problème bɛ tun sisan ale ka dakuru ɲɛ kelen bɛ se k'o ɲɛnabɔ a sigilen bɛ se ka e ka 10,000 ɲɔgɔn 10 sɔrɔ a sigilen ka sɔrɔ e ka 1,000,000 b'i bolo i ta don donc relation de bɛ se k'o se adamaden ma donc nafolo min bɛ se ka nafolotigiw i ni nafolotigiw i ni setigiw ni mɔgɔbaw karaba k'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma o nafolo baara de ka ɲi mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ mɔgɔ bolo kosɛbɛ donc i bɛna sɔrɔ dɔ ka sara da dɔ de i ka sara ye 50,000 ye mais n'e ka patron yɛrɛ ko k'a b'i sara 20,000 a tɛ se k'i sara i taara nafolo baara kɛ i bɛ bɔ binnen kan c'est pas possible f'a ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye u k'a faamuya donc nafolo baara min filɛ nin ye tan nin b'i ni adamaden mɔgɔ 20 ani 7 mɔgɔ minnu bɛ se fɛn na minnu bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ ka se e kɔrɔ u bɛ se yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se e kɔrɔ a tɛ foyi tiɲɛ u ye u ka relation nafa bɛ bonya ma 1 o 1 donc o sigiyɔrɔma 20 ani 7 ye n'u bɛ jɛ san kɔnɔ ayiwa ne ye safinɛ sɔrɔ n bɛna nin fana ɲini
adama ni fenga fo ko men di ma de dina no fo mais adama mais biro mi finyana ibi jamana fana jamana ba ibo jamana muga ani wolonfla ni ala mi faga fe ibo tagama donc fin bara anna faka bon ko jugo serifo mais ala ba don mbe ka di chugo min quoi mais mo do may yere da ay sungalo la e kala da e ka mawdeme voilà donc ne be ninke ka di mo ma awo donc ni mo minu mo bala mais ni zenta tungaranke uyi yanka ka ya fa amala mo ko katala mo ka bigele ala ko so serifo mo ka bigele ala don ni mi bena video ma foni tungaranke uta mo duru madafa awo foni tungaranke ka mo duru madafa sinon nulu ka mo duru dafara antisika yantata ya fam mais ni mo duru madafa am sika yanta do taka ka mo duru dafa oyeko yoro sira la bo donc ni mo mi mo bala ibiseka weleli kende ga juru sira la ga juru sira mbita nerefe inshallah donc tungaranke minum be no be na warichi amba nyefunyana do be warichi mo ne garamu be wasarne fe no ba chi ukachi Ali Haidara voilà Ali Haidara mais c'est bien ALY voilà ALY voilà Haidara mais c'est bien avec H kata ni c'est bien itiremai kata laba voilà Haidara c'est bien H quoi parce que dobe Haidara c'est bien A quoi kake Haidara a itirema hôtel voilà c'est bien H A itirema 2 A R A voilà donc c'est à 7 oui voilà donc il y a à 7 oui oui ne ka to RMB 40 donc avec chi nere de mafana donc ni a chi na la sona manantla la comme déjà confinement be ufeno ambe ala deli la ka banaya la ka kunta ka bombe ka ambo nyina Allah subhanahu wa ta'ala fait et ensuite ambe fait fana ni donc ni minu ya ta ni mo ko bibolo mi se ka na no fait mais en fla ka war mi fo a ci sarato la après ne ko wa bisaba kelen do anya di yanka mo de la amba duma o fana wa bisaba de donc wala donc ni mo minu mo bala nulu ya ata maintenant nous ka mo bi o se kana mine nous ka mo ti en fana amba ferete ka chuma de self abi se ka blaka seli kaloke ka seli flitini kaloke mais ambi sraminya kalo duru kalo woro no o de may nesi ko voilà en raba la so woro nyumana pour que ka se ka baro soro asoro anyema parce que lu be tuma fe donc ni mo ko minu mo bala bi se ka limuro inshallah ami numéro di tungarange uma mamin bi jamana ko fe serifke bi wele ka soro numéro na fle 00223 no mali indicatif ka 76 ko tukala 70 78 39 misigaka 00223 76 70 78 39 niya gushi ini Ali Boubacar Haidara abinyon so mana sirfge anti ambugo jini amako bala arma diw sungalo ambala halini sungalo bana ebe ka arma diw ndeme wi ka bara de ka chesri fay minge yere ba kuka abi waso gombo bi ambi funi yoro la kusobe sirfge na mbora lela amina adama sebendi aywa de adama sebendi akibara bi choguti bon ara bifo ibaro problème mi adama sebendi aboli yere ka gele ma doni quoi muna mbina mwode kan Allahu akbar mbina mo mi ka wi larabi de pour Sergos ka liberté mbina le kan ko sobe parce que sebendi kunya ka kundo di bon mo ka fam wakati minane na biche ne to ka bun ko sobe ale fana to ka bun ko sobe to ti da mais adoni kamana Mali don baga beba do ne ra koni
ti foyi fo n'a danganiya ti yɛrɛ bolo awɔ c'est à dire dɔw bɛ yen u ma da dɔnni yɛrɛ la fiyewu sirikɛ yɛrɛ y'o cɛ dɔ ye awɔ ko mɔgɔ k'a faamu ne yɛrɛ y'o cɛ dɔ ye awɔ mais problème min ye ne ka da dɔnnibaga la ten a ka gɛlɛn ni adama a ma nɔgɔ a ka gɛlɛn kojugu a ma nɔgɔ mais ne n'a ka jɛ don fɔlɔ awɔ o y'a confirmer k'a fɔ tiɲɛ don ne y'a wele de n ko karisa ne fɛ k'i wele ka na n ka plateau kan i bɛ se ka na dɔnni di mɔgɔw ma awɔ k'a bɛ na a nana an ye émission kɛ an tilala émission na a ye wari bɔ k'a di yan ne k'a ma n ko ne m'i wele wari kama a ko e ne wele mun kama n ko ne y'i wele dɔrɔn i ka na ka na dɔnni hakika de di mɔgɔw ma a ko ne ma ko wari ne b'a d'i ma n t'a d'i ma k'i ye animateur ye n b'a d'i ma de k'i ye n bɛnkɛ de ye i ye n ba balima de ye donc ne bɛ min kɛ n ba ye n kan k'o kɛ sirifuden bɛɛ ye parce que n ba delila k'a fɔ ɲɛna n fitininin ko hali n'i ye sirifu fitininin ye n'i bagara ma n'i ye fɛn dɔ k'a la i y'a kɛ ne de la ne min y'i ba ye depuis o kɛlɛ ne bɛ sirifu bɔ donc o de la bɛɛ b'a ye k'a fɔ a b'a fɔ ne ma n bɛnkɛ o bɛnkɛ in fana o ma kɛ tulonkɛ ye bilen ayi o kɛra sɛbɛ ye sen dɛ ne ye bɛnkɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye awɔ i y'o ye dɛ donc n bɛ se ka min fɔ awɔ bon a yɛrɛ y'a ye n na a ko n ka taa fɛ yen awɔ mais a don bɛɛ kun hakili bɛ k'a fɔ ne bɛna fɛn min fɔ ne m'o fɔ awɔ parce que ne ma wari ko f'a ye ne ma dɔ wɛrɛ f'a ye ne ko ne fɛ i ka dɔnni yɛrɛ de yira ne na k'a b'i la awɔ a ye adama sɛbɛnden bɔ o de la a don a y'a bɔ a kunna a y'a yira n na ko ne bɛnkɛ adama sɛbɛnden filɛ n bolo nin n kalenna ala la a bɛ ne ni seguba de bolo bɔ nin fɔ seguba mais n bɛna kelen dilan ka di e ma a y'a dilan ka di yan don min na a ko adama sɛbɛnden filɛ waata min na a minɛ k'a dun o y'a daminɛ o y'a daminɛ n'i y'a dun i mana wari o wari dun don min na o don kelen a wari ɲɔgɔn bɛ segin i kun ne ko n k'o bɛ kɛ a ko k'a bɛ kɛ ne ko n k'o bɛ kɛ a k'a bɛ kɛ a y'a baara kɛ k'a di ne ma kuma ma a ka sɔrɔ k'a dalilu fana bɔ ko n y'a dalilu fana di yɛrɛ ma n'a ye jɛ a dilan ka di mɔgɔw ma mais a donni kama na a yɛrɛ kun tɛ sɔn fɔlɔ k'a dilan ka di mɔgɔw ma ayi a fɛn kun tɛ sɔrɔ koyi a y'a dilan yɛrɛ k'a dilan seguba ye ne de kɛra mɔgɔ sabanan ye a y'a di mɔgɔw ma donc ne k'a ma bon y a pas de problème mais i y'a di ne ma ni mɔgɔ min y'a émission suit ne b'a fɔ n ko mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ne ye émission k'a kan spécialement n'i ye nin sɛbɛnden di ne ma mais mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye i y'a di ne ma cogo min na a ka di ne ye i k'a dilan k'a di mɔgɔw ma fana ala kama mɔgɔw k'a sɔrɔ walasa an bɛɛ ka lafiya a ko ne bɛnkɛ k'i kuma na mais n y'a ɲininka nka e b'a ni mɔgɔ min nana k'i k'a dilan ka d'a ma i b'a dilan joli a ko n tɛ jigin miliyɔn 1 jukɔrɔ awɔ o tɛ fitinin ye dɛ n ko mais ni ne ka laɲini don dun a ko ne yɛrɛ k'a dɔ fɔ awɔ ko sinon ko lui il n'est pas habitué à ça k'a fɔ a bɛ fɛn dilan k'a feere mɔgɔw ma ale o t'ale ka baara o t'ale ka baara a ko ne bɛnkɛ n'a ka di ye a yɛrɛ ka kuma don n'a ka di ye ne bɛ n ka dɔnni bɛɛ de ta k'a d'i ma e ka moriya kɛ k'a di mɔgɔw ma quoi ne ka n ta kɛ ka mɔgɔw kalan ne n'ale kun ka kumakan de y'o ye an ni ɲɔgɔn cɛ la bon ne k'a ma bon n bi 100,000 propose ye o don y'a sɔrɔ anw t'a dɔn quoi anw yɛrɛ t'ale dɔn mais Abidjankaw olu de b'a dɔn tungarankew minnu bɛ ayi Abidjankaw kɛrɛnkɛrɛnnen ma Côte d'Ivoire Abidjanka dɔw y'a kuma mɛn ne ka Facebook in sanfɛ a don olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka dɔw bolila ka bɔ Abidjan ka n'a nɔfɛ parce que olu y'a ɲini k'a to sanfɛ dɔrɔn ka dɛsɛ olu ma sɔrɔ cogo yɛrɛ y'a la voilà donc i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ ne tilala ka tungarankew ka demande cayara la ne tilala ka na n biɲɛ kan tugun k'a ɲini a fɛ ala kama tugun a don n y'a deli a fɛ sira dɔ fɛ n k'a k'a kɛ ala kama a k'a kɛ Usman Seri Marana Haidara kama a k'a k'a ba fila kama a k'a kɛ Kalilu Berete kama a ko ne bɛnkɛ k'i ye minɛ ko n sɔnna n y'a kɛ donc a y'a kɛ mɔgɔ ye 40,000 o
ko fe ne ya mora nyina fe we se mi se ka boka di mo godon ma ko ne benge ne adi ma ni dina ni ngani adi na ija dungu da boy ka tin ko ma atite mo ko ne ko ngoda ko ngonya fa ko mo sara wala ne abo ya din tambo ka benga anniversaire ma Suleiman ador ay privachi amina bon ola alhamdulillah mo dama do ya so arama ni semende mbi kuna ye fungo fen dun dans la journée ba so nere a terre ye akachaka atisi ati fengere wallahi ne a yira mo la vis-à-vis quoi ya famille ya yira mo la kujugu ka fo vraiment fen kan ko sobe donc mo yata ala yake o yata fana ambe ala fo ka albarakada mo chama ya kufu alhamdulillah donc alhamdulillah o de la ko mo ka weleli chara al ko sena de tagale burkina ne ngo akadla mo wa bi na yere o menere ya kanu kamo tanta kumba dlawluye wa mo ga ani woro mais alhamdulillah wa mo ga ani woro la mo do be ba mo ko de ata kosobe malla ulu de ata kosobe tungaranke yo fana nyini donc anya jatemine ka fo tungaranke u fana kama amina ata ka di mo ko tama tungaranke u togola tungaranke mo ko tan amina laben ka duluma donc ulu fana ta o prix kelene do na do fraka wa mo ga ani woro donc ni mo ko minu garsega bala ulu na se ka so ni ala sona voilà inshallah donc nya kanu ka ketini adama inshallah adama sebendeni abidlan ka be sungolo banima inshallah na ala sona ni mo ba le fene o limuro keleni inshallah ala kanye sirfa le sala ki mangoro ambi sigin kana tungaranke uma ka numero indi uma au ni mawarete kuma oni sirfa ka libe kuma nyonfe daga jurusira inte numero fly numero kelempe o de bidi auma o de 00223 76 70 78 39 00223 76 70 78 39 oye Mali numéro no de bi fu flake no ye zoro fly ka mugan ani flake ka sabatu ola ka bi wolon fla ani woroke ka bi wolon flake ni ka bi wolon fla ni sheke ke ka kuncie bi saba ani komonton ni yo goshi dron ini Ali Boubacar Haidara abinyon zoro no